morning mga ka-LB. So dumating na po tayo dito sa May Science School. Yan. So mag-install po tayo ng tatlong split type. Yan po si Boss Dave. Boss Dave, hay naman dyan. Yeah. Boss Robin. Boss Robin. Yun. Yan po, Boss Coco Martin ng KLB. Hello, hello. Yan guys, oh, si Boss Billy. Ang boss namin napakasipag. Yan, Boss Alan ng malakas. Yan. May power supply doon. So, boss, dito po namin patapos ka na lang, pero maglalagay tayo. i-install yung isa. Yan. Oo. Yan po. Kuha ako ng breaker. Dismantle. Isa? Breaker sa nila. Ako na dala. So kulang ng dalawa. Isa na lang ata doon. Yan. Okay, so, unboxing. Boss Coco Martin. Yan. So yan guys, so piniprepare na po namin yung i-install namin. Yan. Yan po ang pag-i-installan. So i-dismantle muna po yan. Yan po. Yan guys, i-dismantle na ni Boss Alan. Yan. Dismantle na yan, Boss Lan. Yes po. Iyo. Nakuha muna natin. Yan. Yan guys, si Boss Coco naman po, sinusukatan na po. Preparing ng ating indoor. Sinusupyo ka ha? Yun ha? Yan. Gulat nga no. Natututok pala na ito. Ayan po, si Boss Coco po, sinusukatan na yung sa outdoor unit. Yan. Tingnan natin guys. Ayan. Yan guys, so dinidismantle na ni Boss Dave yung outdoor unit dito sa kabila. Yan. Mababa. Yan guys, so nagpe-prepare na rin si yung dalawa ng wiring. Yan. Oo. Oo. Testing na mo. Hindi ako nagpapapyo eh. Pampalo tayo dyan, Kim. Yes po. Gawa mo ka pampalo. Okay po. Flexible, boss, Kim na dala. Yan guys, so preparing na rin po ang dalawang team. Sa KLB members. Yan. Yan guys, so. Sausawa na lang, ma'am. Yan guys. Nilalagyan na po ng polyethylene tape yung sa indoor. Yung Boss Coco Martin. Yan ha. Then piniprepare na rin po nila Boss Alan yung isang unit na i-install. Yan. Yan guys, oh. Ang malupit na teamwork ng KLB. Yan. Yan guys, oh. Yan. Yan po guys, so dinidismantle na po ni Boss Robin. Kakabitan po ng outdoor. Yan po. Yan guys, nag-render na po ni Boss Robin sa outdoor. Didismantle muna po natin yan. Yan ha. Piniprepare naman po ni Boss Coco Martin yung copper tube po natin yung gagamitin. So yan. Tanggal na po natin yung isang unit, yung outdoor po. Yan. Dismantle na po yan. Tsaka po natin yan i-installan. Yan guys, tanggal na po yung sa outdoor unit.
Yan po. Yan. So, bracket na lang po tatanggalin ni Boss Joel. Yan guys, yung grinder na po. Yung bracket, yung Robin. So yan guys, tanggal na rin po ni Boss Robin yung bracket. Yan po. Nag-prepare na po ni Boss Alan. Lalagyan po ng door bracket. Yan po. Yan po. At piniprepare na rin po ni Boss Robin yung lalagyan po ng outdoor. So sinusukatan na po niya. Yan po. Yan po. Sinusukatan na po ni Boss Robin. Lalagyan po ng outdoor. Yan. Yan guys, so nagawa na po ni Boss Robin, ni grinder po yung gilid. Paglalagyan ng out. Yan guys, so sa ala naman po, ginagawa na rin po yung outdoor. Yan. Guys, naayos na po ni Boss Coco Martin yung paglalagyan po ng indoor. So yan guys, kinakabit na po ni Boss Coco Martin yung indoor bracket po. Yan. Yan guys, kinakabit na po ni Boss Robin yung ating bracket sa outdoor. Yan po. Yan po guys, kinakabit na po ni Boss Joe yung ating indoor bracket, outdoor bracket po. Yan. So yan po guys, nakabit na po natin yung outer bracket. Ayan o. Boss Robin Padilla ng KL. Ayan. So yan guys, kinakabit na po nila Boss Alan and Boss Dave yung outdoor unit ng isa. Ayan. Ayan. So yan guys, nakabit na rin po nila Boss Alan yung indoor. Yan po. Guys, iakit na po namin yung condenser po. Yan. Bakit na lang? So yan guys, iakit na po namin yung condenser. Yan po. Yan. Titigs na lang po. Konti na lang, vacuum na. So mga guys, vacuum na po yung isang unit. Yan o. Kakatakot ng ganun. Yan mga guys, tapos na po natin i-install yung isang unit. So tatlo po yung i-install natin. Ito po yung una. Yan po oh. Napakalinis at napakaganda niyan guys oh. Gawang KLB po yan. Yan oh, drain. Yan. So puntahan po natin yung indoor unit nito. Tara po. So yan guys oh. Ito na po yung indoor unit. Napakalamig nito boss. Yan oh. Perfect na perfect po yung pagkakagapit. Yan. Gawang KLB po yan. So proceed po tayo do sa next unit. Tara po. Yan guys, ito po yung isang unit. Yan no. Yan.
Malinis na malinis ang pagkakagawa po niya. Gawang KLB po yan. Yun, no? So proceed po tayo doon sa indoor. Puntahan po natin. Tara po. Ito po yung isang indoor po. Oh. Yan, tapos na rin po yan i-install. Yan, no? Malamig na malamig po yan. Gawang KLB po yan. So yung iniintay na lang po natin yung pangatlong unit. So abangan po natin yan. So ayan po, ongoing pa po yung pangatlong unit. Pero nakabit na po natin yung indoor. So yan po, abangan po natin yan. Kaway-kaway naman dyan mga KLB. Ayan. Yan po guys, almost finish na rin po itong third unit. Yan, ang ganda ng pagkakabalot. Yan guys. Yun po, magandang hapon mga KLB. So tapos na po yung pangatlong unit. Ito po yung outdoor. Yan, no? So tingnan po natin yung indoor. Let's go po. Malinis na malinis po yan guys, ha? Yan. So ito po yung indoor ng pangatlong unit. So isa na naman pong successful installation gawa po ng KLB Refrigeration and Airco Services. So saan pa kayo magpapagawa at papa-install? Di sa KLB na. Salamat po guys. Thank you.